Woher ist Nicole? Wo ist Nicole? Nicole kommt später. Später. Later. Ah. María o otro nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Mónica. Mónica. Pero mi apellido ¿Sí? es Kim. Kim. Mónica. Entonces, ¿cómo te digo? ¿Kim? o- Mónica. Mónica. Mónica es bien. 애매하게 100ml가 남아. ¿Vosotras también vivís con familia o independientes? Vivo en Airbnb, Muy bien. pero con una familia de acogida, Muy bien. pero muy bien. hablan inglés perfecto. Ah. Entonces, podemos hablar en español si tú quieres. Sí, pero cuando habla inglés, español, no entiendo. Inglés, por favor. No entiendes su español, ¿no? Pero- Vale. Y es como para una familia visitar a casa de la novia para Sí, es como para juntarse todos, ¿no? en la casa de la novia. De la novia, exacto. Pero eso es en México. En México, no en España. España. Okay. It's like a legal partnership. It's not a wedding, it's not a marriage. But he asked me, like, So it's not a proposal. you're not legally married. Not yet. We have to do It's that. like you're married, like Yeah, it's like a technically you're married. civil union. Civil union. Yeah. So you're like 지금 이파가 설명하는 게 뭐냐면 유럽에서는 사실혼 관계를 법적으로 인정해주는 Civil Union 제도가 있습니다. 결혼은 하지 않았지만 결혼한 커플과 같은 권리를 가질 수 있는 겁니다. 이파와 같은 경우 아직 결혼을 하지 않았지만 같이 스페인에 살기 위해서는 둘이 사실혼 관계라는 것을 입증해야 하기 때문에 하는 것입니다. Es lo que estaba diciendo, que todos los días dormir 30 minutos es beneficioso para Sí. la salud, sí. Porque la temperatura del cuerpo te va bajando, es como que tienes menos energía y al dormir 30-40 minutos es como que vuelves a funcionar luego mejor. 하지만 다수의 스페인 현지인들의 말로는 스페인 사람들이 시에스타를 모두 잔다는 것은 스테레오타입이고
대부분의 사람들은 시에스타를 자지 않는다고 합니다. porque hace calor. 너무 피곤해서 조퇴하는 중. 와, 진짜 이렇게까지 졸린 적이 없었는데 왜 이렇게 졸리지? 한국에서는 8시간, 9시간 일하고 운동까지 하고 친구들도 만나고 그랬는데 왜 지금은 하루에 3시간 수업만 듣는데 이렇게 피곤한 거냐? 아, 진짜 너무 피곤해. 집에 가서 진짜 한 4시간 자야겠어. Eso te estoy diciendo, ve a la farmacia. ¿Lo ves aquí? Ya está salido. 시간 잤습니다. Siemens, Nokia, tuve algo así parecido a este. ¿Y los Blackberries? Blackberry era más del año 2010. Hola, soy Mónica y voy a hablar sobre la boda, la cultura boda en mi país, Corea. Primero, cuando la pareja decide decide casarse, ambas familias quedan por primera vez en un restaurante. Es hora de ver si la familia es buena. Salón de boda. Reserva un salón de boda y comprar un vestido. Normalmente el novio va con la novia a la tienda y ve el vestido, que es un poco diferente a otras culturas, porque en otras culturas el novio va, la novia en vestido por última vez en el día de la boda. Claro, claro, Sí, la ve sí. por primera Por vez. primera vez, pero es un poco diferente. El novio propone matrimonio. Normalmente está en hotel o en sus casas. Esto es un poco estúpido porque ya saben que se van a casar. Claro, Sí, claro, sí. claro. Pero son edificios específicos hechos para bodas. Sí. Pero algunas personas se casan en iglesias también. Y tienes que pagar para comer en la boda. Normalmente tienes que pagar 80 o 90 euros para comer. Y hay una mesa donde pagas y obtener el cupón de buffet. Sí. Sí, normalmente son la familia del novio o la novia. Sí. Y las bodas son muy cortas. Es menos de una hora. Normalmente 30 minutos. No hay fiesta. No hay baile. No hay fiesta. Los novios, la pareja, ya eligen a la persona que reciba el ramo antes de la boda. Solo una persona puede recibir El ramo. el ramo, sí. Voy a ir al baño. Claro. Sí, y Nerja también. Nerja. Hola, mini baguette, por favor, y este. No. Sí. ¿Ya está? Esta. 와, 개빡다. 이거 다 죽으면 떡볶이 설레기 가능? 양고기 냄새가 너무 쎄. 요 가위 요거밖에 없네. 가위가 요거밖에 없어. 하지만 더 이상 미룰 수 없다. 이게 될까?
이상해지면 어떡하지? No, 40 no, 2015, 2014, ¿no? 40. Pero tu primer móvil en 2014 tú tenías 6 añitos, ¿no? 6 añitos. No, 7. Y bueno, ¿y ahora qué tienes? ¿Ahora? Ahora tengo un Samsung S23 del año pasado. Muy bien. Es muy bueno, es muy bueno, es muy Samsung bueno. es mejor. Es mejor, es Es mejor. Compré mi primera Mi primer smartphone, ¿vale? Mi primer smartphone. cuando era 22, 23. Era, no, decimos tener. Sí, cuando tenía Bien. 21, 22 años. ¿Vale? Y era Galaxy S6, 7 más o menos. Sí. No me imagino la vida sin móvil. Ahora no. Porque hay cámara, hay social media, Redes sociales. redes sociales y Duolingo también, Total. YouTube también. ¿Puedo ir a baño hoy? Sí. Muy bien. Ahora te tendría que haber llegado un email con el título. Well, I'll check with Linda as well, but if so, I think it's only right we support Ethan Road. Langostino, ¿cómo se llama? Langostino Jumbo. Genial. Sí. 31. Make everything slightly larger. 아니 상그리아가 생각보다 세가지고 지금 약간 알딸딸해. 미치겠어. Gracias. 내가 예전에 뭘 썼었더라? Esto es inglés. Sí, English? this is tester, yes. This is for the eyelids. So Okay. it's possible to try. Okay. If you need a brush, Yes, to can I have a brush? This one and this one. Y un brush también. de este, ¿no? Sí, sí. 이쁘다 가방. 이것도 이쁘다. 여기 옷 이쁜데? 여기 미는 맞는데 스몰이 지금 키가 너무 작나봐. 10시간. 우와 맛있겠다.
충격적인 사실이 목욕탕에 들어가는데 수영복이 있어야 돼. 그래서 당연히 난 수영복 안 가져왔는데 그 수영복 없다니까 사라고 해가지고 30유로를 주고 수영복을 샀습니다. 제가 이때 동영상이 싹 다 날아가가지고 지금 없는데, 그래서 부랴부랴 급하게 이제 영상을 새로 찍는데, 안달루시아에 가면 이런 아랍식 목욕탕이 굉장히 많아요. 그리고 안에 들어가면은 진짜 아랍 궁전에 들어온 것 같은 엄청난 디자인이에요. 진짜 궁전 안에 내가 들어와서 목욕하는 듯한 그런 기분이 들어서 너무너무 신기하고 마치 영화 속 한 장면에 내가 들어온 것 같은 느낌? 근데 또 특이한 거는 아까도 말했지만 남녀 혼탕이라서 반드시 안에 수영복을 입고 들어가야 돼요. 약간 이게 우리나라 정서에는 좀 안 맞는데 목욕탕에 수영복을 입고 가는 거는 어두운 목욕탕도 있어요. 이렇게 촛불이 이렇게 촥촥촥촥 켜져 있고 거기서 다 이렇게 앉아가지고 이렇게 목욕을 하고 있잖아요. 그러면 왜 영화 속에서 술탄이 되게 막 되게 고독하고 외롭게 막 이렇게 혼자서 막 목욕하는 장면 그런 거 있잖아요. 사랑하는 여인이 유일하게 생겼는데 그 여인은 자기를 좋아하지 않아. 그래가지고 술탄이 막 이렇게 괴로워하면서 혼자서 목욕을 하고 있는데 그 주위에 수많은 여성들이랑 같이 목욕하는 장면, 꼭 그런 영화에 꼭 나오잖아요. 그런 장면. 그 장면에 내가 딱 들어가는 것 같은 거야. 약간 딱 내가 술탄이 돼가지고. 마사지도 있었어요. 마사지까지 포함해서 제 기억으로는 30몇 유로였던 것 같은데 굉장한 바겐이죠. 꼭 안달루시아에 가신다면 이런 아랍식 목욕탕은 한 번쯤 꼭 가시기를 추천을 드립니다. 지금은 9시. 저녁 9시입니다. 해가 중천까지는 아니고. 어머, 저게 뭐야? 고양이가 왜 저렇게 커? 고양이가 왜 저렇게 크대? 강아지인 줄? Can I actually buy the wine from you guys or? Yeah. Yeah? Can I buy one from you? Yeah. How much is it?